So ato kini padayonon mga kaigsunan about speaking niining gitawag og sacred name of Yahweh Elohim. Kining words, the origin of the sacred name is the nation of Israel and Judea sa Judea. Sumala pa sa Lucas 24:47, repentance, forgiveness of sins will be preached in His name to all nations beginning in Jerusalem. Ang paghinulsol, pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan igawali ngadto pinaag sa mga nasod, magsugod sa Jerusalem. Jerusalem, the nation of the Savior, the Messiah. Ang lugar, ang dapit, ang kalibutan, ang syudad, ang nasod sa manluluwas. Diya siya sa lungsod sa Jerusalem. Sa lugar sa Jerusalem, mga kaigsunan, magsugod sa Jerusalem pagwali sa ngalan ni ining Mesiyas. Ang Mesiyas manluluwas mo si Yeshua the Messiah. So Juan 4:22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for the salvation is from the Jews. Ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo. Si Yeshua nga atong naandan nga Jesus, no? Nga atong naandan nga gitranslate na sa Griego, nga dili na original kay Greek na ang gatranslate nini. O sa Binisaya pa, nakabalo kita sa Binisaya pa, Jesus, no? Kanang pulo nga Jesus, layo kayo sa kamatuuran na mga kaigsunan. Kaya di na original nga ngalan, sacred name sa atong manluluwas sa Savior. No? Tanawan niyo sa Google, kanang word nga Jesus. Tudluan mo kanang word nga sus o kanang He. Tudluan mo sa mao nga translation ni ana. Ang original nga, pag pinaagi siya ngalan, ang paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala, magsugod igawali sa Jerusalem, o siya ngalan ang kaluwasan, ang kaluwasan gagikan sa mga Hudyo, Juan 4:22, o sa buhat 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Antod sa katapusan sa kalibutan magsugod sa Jerusalem. Dili pwedeng ang ngalan nga sacred ilisan. Dili pwedeng ilisdan kay ang ngalan niya makaluwas, ang ngalan niya manluluwas, ang ngalan niya mapasaylos to mga sala. Pinaagi siya ngalan magsugod sa Jerusalem, igawali ngadto sa tanang kanasuran nga mukuyanap hantod nga maabot kining sacred nga balaan nga ngalan. No, ang programa ni Yahweh nga ang tanang tao makadawat niini ngalan nga sacred name about the real name of the Messiah. And the real name of the Messiah is no other, wala na ilain kundi Yeshua. He is Yeshua the Messiah. So mao ka na ipadawat sa mga tao sa tibuok kalibutan aron dili ta di malasuning atong matag nasod. Hampakon ta sa mga baha, bagyo, katalagman, mga disasters pamin, mga linog, mga ipo-ipo, mga bagyo nga mga balay, mga poste, daghap pang mga matay sa tsunami, mutubo ang dagat, gumikan gitunglo ang yuta tungod sa kagahig ulo sa mga tao. Mga leader sa politika, puro korap. Leader sa reliyon, puro korap. Tiyan na giapas, kwarta na giapas, ang kalag sa katawhan, wala apas ha. No? Maayo ba na? Oo, kamoy mo desisyon, maayo ka na. Mga pari o mga pastor, puro korap. Kwarta lagi palabi. Ang kabubuton sa amahan nga langit nun, ang kabubuton ni Yahweh, dili na paningkamutang nga mahimo o mabuhat. Kung saan man pagkapanalangin sa Diyos nato, kung saan man pagpuyo natong harmonya. Tandaan na to, nga ang unang mga katawan, the first people elect of our Maker, our Creator, ang Israel, silutan magani, panisan magani kung musalikway. Panisan magani kung mutipas sa kabubuton sa atong Yahweh, sa atong langit ng amahan. Kita pa ka nga mga nasod, mga pagano kaniadto. Walang tamasayod o kamaturan kung wala tamas sang Yahweh sa mga apostoles, sa mga unang mga disciple sa ato Mesiyas, sa disciple ni Yeshua, ang ato Messiah, nga niani aron ta pagalukaton. Pasalamat na lang ta kay maayo kayo siya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kaigsunan.